Magluto na pud ko og saging, pero kani nga saging ato lang ni siya i-level up. Saging ra jud ni siya nga saba. Ako ra ni siyang gipalutan then gi-divide nako og kaupat. Then gituhog lang nako siya og stick tagsa-tagsa. Lami kaay ni siyap, lalo na sa mga bata karon. Pang merienda sa mga bata. Nagpabuka lang ko og 1 cup nga tubig, then 3 tablespoon nga butter, 3 tablespoon nga sugar o 1 teaspoon nga asin, balan sa lasa. Vanilla extract nga gamay. Pagbukal, gabutang dayon ko og 1 cup nga all-purpose flour. Imo lang na siyang ukayon hantod makuha nimo ang consistency niya. Then nag-add sa daay ko og 2 ka egg ani para lami jud siya. Then imo dayon na siya i-transfer sa piping bag nimo. Kung wa kay piping bag, pwede ra siya og plastic, imo ra siyang buslutan og gamay. Ingon ana lang siya kadali, dayon imo na siyang iprito. Perfect na ang atong pangmerienda karon. Unya, parisan dayon nato og kape, kay ang kape dili jud na siya mawala basta merienda. Gitry na ko siya og coat og chocolate like Nutella, pero mas lami jud ang katong classic nga flavor like i-coat ra nimo siya og white sugar, mas lami siya. Sa mukha na aning mga manok, oy, nag-voice over ko, langas kaayo. Kadlawon di ko nag-voice over ani. And that's it for today's video. Thank you for watching.